Ako volite pitu od jabuka i orehnjaču, onda ćete sigurno obožavati ovaj kolač. Zaista je izuzetno ukusan. Dva kilograma jabuka oguliti i naribati, ocijediti, sok nemojte nikako baciti, već ga popite jer je pun vitamina. Spremiti u duboko zamrzavanje i koristiti u narednim mjesecima. Biti će vam potreban jedan paket, onaj drugi sačuvajte za neki drugi put. Sok pola limuna, 2 velike žlice ruma, 100 grama šećera, opcija ako imate i volite mala žličica cimeta. Nakon 2-3 minute maknuti s vatre i ostaviti da se hladi do upotrebe. 100 grama šećera, 150 grama mljevenih oraha, 1 decilitar mlijeka, kipu će odmah izliti u orahe sa šećerom. ...450 grama glatkog brašna, 1 prstohvat soli, 100 grama šećera, vanil šećer, standardno pakiranje praška za pecivo, opcionalno korica nešpricanog limuna, 2 jaja, 100 grama kiselog vrhnja, 180 grama maslaca, spremiti pola sata u hladnjak. Podijeliti na 3 jednaka dijela. Lim 35 x 20 cm premazati maslacem i pobrašniti, a višak brašna maknuti, to jest otresti. Peći 35 minuta na 175 stupnjeva sa uključenim gornjim i donjim grijačem, znači bez ventilatora na vrući zrak. Ohladiti barem 15 minuta. Šećer u prahu. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za ogroman broj kolača, torti, pita, keksa i sličnih slastica koje bi volio da probate.